শুভ সকাল সকলকে আরেকটি নতুন ব্লগে সুস্বাগতম। এটাকেও না ঠিক ব্লগ বলা চলে না, এটা ওই কয়েকটি ভিডিও ক্লিপস একসাথে করা। যেহেতু অনেক দিন পরে ভিডিও এডিট করছি, তো আগের যা ভিডিও ছিল সমস্ত কিছুই একটু একটু করে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। তো সেদিন বাড়িতে ছিল বিপত্তারিণী পুজো, আর এই পুজোরই কিছু কিছু ভিডিও ক্লিপস তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম। তো তোমরা এখন দেখতে থাকো। পবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গতো বিভক্ত ओम पृथ्वीदयाधिता लोका देवी तं विष्णुनाधिता तंचदारयमं नित्यं पवित्रं कुरुचासनम् सते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने ये च अर्घसे श्री भगवते सूर्याय नमः। ओम एहि सूर्य सहस्रांश तेजराशे जगत्पते अनुकंपाय मं भक्तं गृहानर्घं दिवाकरं एष अर्घं श्री श्री भगवते सूर्याय नमः। ओम गं गणेशाय नमः। ओम यतोदिपतये श्री विष्णवे नमः यत संप्रदानेभ्यो ओम गं गणेशाय नमः। एष धूपशिखादि ओम गं गणेशाय धूपशिखादि ओम गं ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शांताय कारणनेत्र हेतवे निवेदयामि चत्मानं तं गति परमेश्वरो। ओम एते गंधपुष्पे ओम एते गंधपुष्पे ओम जय दुर्गाय नमः। एतद् सचन्दन बिल्लपत्रम् ओम जय दुर्गाय नमः। एतद् पाद्यम् ओम जय दुर्गाय नमः। ओम एतद्पदये श्री विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानेभ्यो ओम जय दुर्गाय नमः। एष गन्ध ओम जय दुर्गाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओम परमेष्टि गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः ओम परम गुरुवे नमः ओम पर गुरुवे नमः ओम परमेष्टि गुरुवे नमः ओम गं गणेशाय नमः। ओम श्री विभुतारिणी चण्डी देविकाय नमः। ओम अखंड मंडलकारं व्यक्तं जनचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुवे नमः। एतद् आचमनीयतकम् ओम विभुतारिणी देवी चण्डिकाय नमः। ओम यतोदिपतये श्री विष्णवे नमः यत सम्प्रदानेभ्यो ओम विभुतारिणी देवी चण्डिकाय नमः। इदं पुनराचमनीयतकम् ओम विभुतारिणी देवी चण्डिकाय नमः। ओम यतोदिपतये श्री विष्णवे नमः यत सम्प्रदानेभ्यो ओम विभुतारिणी चण्डिके देविकाय नमः। श्री विष्णवे नमः यत सम्प्रदानेभ्यो ओम विभुतारिणी देविकाय चण्डिकाय नमः। इदं अखंड फलादि ओम विभुतारिणी देवी चण्डिकाय नमः। ओम यतोदिपतये श्री विष्णवे नमः यत सम्प्रदानेभ्यो ओम विभुतारिणी देविकाय नमः। इदं तुष्ट फलादि ओम विभुतारिणी देवी चण्डिकाय
তো পুজো হয়ে গেল মোটামুটি কমপ্লিট, যে কটি ভিডিও ছিল সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এখন মা বসেছে বিপত্তারিণী পুজোর ব্রত কথা পড়তে। আর এদিকে দেখো ফুলকো ফুলকো লুচি হচ্ছে প্রসাদের জন্য। তো সবাইকে প্রসাদ দেওয়ার পরে এবার আমাদের প্রসাদ খাবার পালা। তো এই যে পুজোর দিন বলে কথা, আর খিচুড়ি না হলে কি চলে বলো? তো সেই জন্য আমাদের আজকে মেনুতে খিচুড়ি, লাবড়া, তার সাথে পাঁপড় ভাজা। তো এই খিচুড়ি, লাবড়া, পাঁপড় ভাজার সাথেই আজকের ব্লগটাকে এন্ড করছি। দেখা হচ্ছে একটি নতুন ব্লগে। টাটা।